अध्ययन करबा समय ए अध्याय शीर्षक होची प्रेम बिहुने सबु ओसार। यदि आमे प्रथम 3 पद पढ़िबा सेठी आमे जानि पारिबा प्रेमर गुरुत्व कोन। प्रथम 3 अध्याय रे आपण प्रेमर गुरुत्व विषय देखिबे। पढ़िबा प्रथम 3 पद। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଶବ୍ଦକାରକ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝମଝମ ଶବ୍ଦକାରୀ କରତାଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରେ, ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ମୋହର ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। देखो से बहुत बड़ बड़ विषय कहती देखो जदि परभाषा कहवा शक्ति मोर अच्छी आम समस्ते परभाषा कहवाई इच्छा करू प्रार्थना करू प्रभु मते परभाषा कहवार दान दियो। जदि मु परभाषा भी कहे सेटा मते किछि नै जदि मोर प्रेम नै जदि मु भाववाणी कहूची किंतु मोर प्रेम नै सेटा मते मो पे दरकारी। जदि मु ज्ञान ज्ञानर कथा कहूची आत्मिक ज्ञान पाइछि किंतु प्रेम नै ता मध्य किछि नै। जदि मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि आ प्रेम नै तेबे किछि नै। जदि लेखार अछि कोन मु सर्वस्व वितरण करे जदि जने व्यक्ति ता सब देउछि कारण दान देबा भी गोटे दान अटे जदि मु सब भी देई दउछि किंतु मोर प्रेम नै किछि लाभ नै। जदि मु मोर शरीर को भी दग्ध हेबा पई देई दउछि किंतु मोर प्रेम नै किछि नै। भाभी देखंतु जे परभाषा भाववाणी ज्ञानर दान विश्वास दान देवा शरीर को दग्ध हेबा समर्पित करवा ए सब सत्वे ए सब थिबा सत्वे जदि मोठारे प्रेम नाही सब असार। आउ सेटा ही आज मंडली रे बहुत कम देखा जाए। आमे प्रभु को कहीं प्रेम करू जेतु से दियंतु आमर अनेक प्रार्थना सब बेले मागिबा पई ही जाऊ प्रभु एटा दियो जेतु से दियंतु बा न दियंतु से मोर प्रभु आमर विश्वास हमर बढ़िबा दर से सुस्थ करंतु बा न करंतु से मोर प्रभु से मते सक्सेस करांतु कि न करांतु से मोर प्रभु से मत रक्षा करंतु बा न करंतु से मोर प्रभु। हमें बाइबल रे अनेक को देखु माने हमें प्रभु को कहीं प्रभु बोली मानु जेतु से मते जगत रे आशीर्वाद करते से जगत रे आशीर्वाद करंतु कि न करंतु कारण अनेक को देखिबे जगत रे दरिद्रता रे ही जीवन काटी चंती किंतु प्रभु को छाड़ी ना। अनेक लोग बहुत धन पाई कहती प्रभु मत आशीर्वाद करिसंती प्रभु मत एटा देइसंती प्रभु मत सेटा देइसंती प्रभु मत अमुक देइसंती लोक या पछरे जान किंतु केते लोक प्रभु को पछरे जान किछि लोक आशीर्वाद पछरे जानती आउ किछि लोक आशीर्वाद कर्ता को पछरे जान। ब्लेसिंग ना ब्लेसर मोर प्रिय भाई भौणी माने एठी आमे देखू प्रेमर गुरुत्व कोन से लिखुछन। आउ 4 पदरु आमे 7 पद जदि पढिबा 4 रु 7 एठी आपण देखिबे निष्फल प्रेम जदि पढिबा टिके 4 पदरु 7 पद। प्रेम दीर्घ सहिष्णु, प्रेम हितजनक, ईर्षा करे नाही, आत्मबड़िमा करे नाही, अहंकार करे नाही, अनुचित व्यवहार करे नाही, स्वार्थ चेष्टा करे नाही,
ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଅପକାର ସ୍ମରଣ ରଖୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୋଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୋଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହଉଛି। ମୋଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁଛି, ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି। ତେବେ ସେ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରେମ? ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରେମ। ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରେମ। ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉନି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ଓଡିଆରେ ସହିଷ୍ଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଲଙ୍ଗ ସଫରିଂ। ମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ସହିଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ବସିଥାଉ ଉଠିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ମାଗିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ଦେଲେ ଦିଅ ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରେମ ଦିଅ। କାରଣ ସବୁ ଯଦି ମୁଁ 10ଟା ଦାନ ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର। ସବୁ ଦାନ ପାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଦାନ ଦିଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁଛି, ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ କଲେ ବି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଉପକାର କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:44 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ନା? କଷ୍ଟ କି? କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ଯିଏ ମତେ ଆଦର କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଦର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଗୁଣଗୁଣ କରିଥାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଉପକାର କଲେ ବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋକଠୋକ କହିଦଉଛୁ, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ କହୁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଫଳ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରେମ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ, ମୁଁ କେତେ ସହିବି, ଆଉ କେତେ ସହିବି, ମୁଁ ସହି ସହି ପାରୁନି। ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ,
समस्त विश्वास करे, समस्त भरोसा करे, समस्त विषय धैर्य धरी रुहे। प्रेम आम जीवन रे धैर्य दे था। प्रेमर गुरुत्व आम देखुलु। प्रेम को निष्फल कौन करे आम देखु। 8 पद रु 12 पद देखा। 8 रु 12। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ। ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ ସେ ସବୁ ନିବୃତ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁ ଓ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଂଶିକ ବିଷୟର ଲୋପ ହେବ। ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କାରଣ ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୁଢ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ଦେଖିବା। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚିତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ এই 8 ରୁ 12 ରେ ପ୍ରେମର କ୍ଷମତା କଣ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରେମର ଗୁରୁତ୍ୱ, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମକୁ କୋଉଟା ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଏ। ଏବେ ପ୍ରେମର କ୍ଷମତା କଣ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏନି, ବାକି ସବୁ ବିଷୟ ଶେଷ ହୁଏ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ ତା ଲୋପ ହେବ। ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ ସେ ସବୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତା ଲୋପ ହେବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଲୋପ ହେବ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯୋଉଟା ଦିନେ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏନି। କୋଉଟା ଶେଷ ହବ? ଭାବବାଣୀ ଶେଷ ହବ। ପରଭାଷା, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଂଶିକ ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। 11 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି। ମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା ହଉଥିଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶିଶୁ ଭଳିଆ କଥା ହଉଥିଲି। ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମେଚୁରିଟି ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଏ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଦେଲେ? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ପରଭାଷା କହୁଛି, ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନୁଛି, ଗୁଡେ ବିଷୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାବବାଣୀ ବି ଦରକାର, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମତେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମତେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଭାବ କଣ? ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ହିଂସା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି, ମନମାଳିନୀ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସେଇଆ, ପରିବାରରେ ବି ସେଇଆ। ଆମେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଦରକାର।
प्रभु को आम भलरे जानवा दरकार कौन लेखार अच्छी एबे आम मान निगुड़ वाक्य रूप दर्पण साहाଯ୍य देखु वाक्य रूप दर्पण वाक्य कौन अटे दर्पण तो वाक्यर दर्पण रे देखुचु किंतु सेते बेले मुखामुखी होई देखिबे एबे वाक्य रे आम प्रभु को देखुचु गोटे दिन आसीबो आम प्रभु को मुखामुखी देखु सेटा हमर आंशिक विषय लोप हो सिद्ध विषय उपस्थित हो प्रभु नाम स्तुति हो तो ये आम देखु प्रेमर क्षमता कौन अटे जे प्रेम शेष हुए ना आज प्रार्थना करवा प्रभु भाववाणी तो शेष हो परभाषा शेष हो ज्ञान लोप पाई किंतु ता सहित मते लोप न पाइबा विषय भी दियो प्रभु से प्रेम जहाँ कदापि शेष हुए ना प्रार्थना करवा प्रभु तो दियंतु आम गत अध्याय आत्मिक दान गुड़िक विषय मागुलु प्रभु मते यही दान दियो आ प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी किछि ना किछि दान पाई किंतु आज प्रार्थना करवा प्रभु मते प्रेम भी दान करो मते प्रेम भी दियो प्रभु जो माने मते घृणा करंती मते डिसलाइक करंती मते डिसऑनर करंती मो विरुद्ध रे गुड़े कथा कहंती ये भलो नाही बोली कहंती देखो तो आमे जल सुनु चर्च रे केही हम विरुद्ध रे किछि कहउचंती आमे चर्च गल तार मुंह को भी अनै न अनै दो के अनै न थाउ आ आसी की कोन बोली कहू आज तार मुंह को भी मु देखि नै आज तार मुंह को मध्य मु देखि नै अनै नै से कथा हेबा पे चेष्टा करूतिला ऊपरे पड़ी मु तार मुंह को भी देखिबि नै किंतु कार मुंह देखिबा पे चाहूची प्रभु कर मुंह प्रभु कहउचंती यदि तार मुंह को तू देखबो नै मोर मुंह को केमति देखि पारबी स्वर्गर गले केमति करबा तार मुंह न देखिबा लोक आज प्रार्थना करबा मु काहे के कथा कहउची जे आम जीवन रे केते आवश्यक अछि प्रेम से गीत आम गाऊ आ आनंद रे गाऊ जो मान के प्रेम न थाए से माने गाऊ प्रेम बिहुने भाई सब असार गाओ प्रेम जय गाओ प्रेम जय प्रेम जे सार केते सुंदर लेखा है आज घरे बसी गांतु से गीत आउ देखो तो सेटा काम भीतर भावुची मु अल्प अल्प भाववाणी भी कहूची मुझे परभाषा भी कहूची वाक्य भी प्रचार करुची दान भी टिके दौची मंडली परिचालना करुची गुड़े विषय करुची किंतु कोटा नाई प्रेम बिहुने सब असार अरे मंडली रे कोटा दरकार आमे करंत्य मंडली देखु करंत्य मंडली आम मंडली तो फरक कौन मु भाबुतिली जे नूतन नियम परिक्रमा लोक मैंने शुणे देखिए बोली ये भी देखु ना भलरे कहीं किंतु आपण मान धन्यवाद दूची जने नियमित बाइबल शिखिबा पई चाहउछन बाइबल बुझिबा पई चाहउछन लोक मान को गोटे शॉर्ट मेसेज दरकार आशीर्वाद दरकार आजिर आशीर्वाद कोन आजिर राशि फल तुमरो दिन एमती कटिबो से लोक न्यूज पेपर कहीं किणती अनेक लोग पढ़ती ना खाली खोलती से राशि फल पढ़ी दिखती कम सर अनेक लोग सेमती वाक्य जाती आशीर्वाद मिले आज आशीर्वाद शिखा आपण वाक्य आगे आज मो बहुत आशीर्वाद थिला संशोधन थिला कि आपण जो दिन संशोधन वाक्य आरंभ करदेवे से चैनल को लोक मान कौन करेंगे आउ जीवे नहीं नाई बहुत कड्डा कड्डा कथा कहते सकाल सकाल किए गाली शुणा जीव मो सकाल सकाल उठा गाली शुणा जीवा संध्या बेले गाली शुणिले हम कि सकाल हम नहीं बोलते प्रिय भाई भोली मैंने कहवाई चाहे आज प्रार्थना करवा प्रभु मो ठारे से प्रेम दिए से बहुत सुंदर कहते
जदि मु मनुष्य मानकर दूत मान भाषा कथा हुए किंतु मोर प्रेम न थाए तेबे तेबे मु शब्दकार को घंटा कि झम झम शब्दकारी करताल स्वर कही देखो भाववाणी अच्छी शक्तिर कार्य करुच्ची निगुड़ विषय जानी ज्ञान पारदर्शी सब अच्छी प्रेम ना आज प्रार्थना करवा प्रभु ए लोप पाइबा दान भी दरकार आ लोप न पाइबा प्रेम भी दरकार सेटा देले प्रेस द लॉर्ड प्रभु नहेले मते चलिबो प्रेम दियो जा केबे सरीबनी देखिबे मंडली रे अनेक लोक विभिन्न दान पाइछंती प्रेम नाही किंतु आउ किछि लोक किछि दान देखा भी जीव नाही किंतु प्रेम हां कारण प्रेम उत्कृष्ट विषय 13 पद पढ़िबा ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ कौन अटे प्रेम उत्कृष्ट अटे कहते विश्वास दरकार भरोसा भी दरकार किंतु प्रेम ताठारु अधिक दरकार ए तीनोटी भितर प्रेम उत्कृष्ट अटे आज प्रार्थना करबा विश्वास ठीक अच्छे विश्वास द्वारा आम आश्चर्य कर्म गुड़ाक करवा विश्वास निहाती दरकार किंतु विश्वास ठारू मध्य प्रेम दरकार भरोसा भल किंतु प्रेम ताठारू भल ए तीनोटी स्थायी अटे तारी उपरे प्रेम उत्कृष्ट अटे आज प्रार्थना करवा प्रभु को कहवा प्रभु मते एटा दरकार गत अध्याय कौन बोली कही प्रभु मते एई दान दरकार मते सही दान दरकार मझे जड़े आसी कहते आज्ञा आपण भी भाववाणी कहते परा मु वाक्य कहला बेला समय मत मिलूना भाववाणी कुआड़े कह वाक्य प्रचार करू करू मत समय अंटू ना 2 घंटा वाक्य कहले मोर समय अंटू ना भाववाणी कुआड़े कह मुझे भी प्रार्थना करना प्रभु मत भाववाणी कहवा शक्ति दिए प्रार्थना ना मुझे भी कही प्रभु मत आरोग्य करवा शक्ति दिए मुझे भी मागी ना प्रभु भाषार अर्थ करवा मु गोटे विषय मागे प्रभु मत बाइबल बुझापी आ बुझाइबा साहाय्य मुझे बाइबल भल बुझी प्रभु आ भल बुझे पारे आज प्रार्थना करवा आज प्रभु बाइबल भल न बुझाइले भी नहीं प्रभु प्रेम मठार दियो प्रेम आमे परे परे जोहनकर पत्र पढ़ला बेलू आप देखिए जोहन खाली प्रेम विषय कहते जोहन पूरा बुढ़ा गले पात्मदीप आसला से बुढ़ाई जाइछंती लोक मान साक्षात करबा गले खाली कहते परस्पर को प्रेम करो एतिकी एका कहते से बहुत कही पार नथिले पुलिस बहुत खाली देखिए प्रेम विषय बहुत लिखुन आप जोहनकर पत्र गुड़ा पढ़े से जो लिखुं छोट छोट प्रथम जोहन द्वितीय जोहन तृतीय जोहन तापर आम चतुर्थ जोहन नहीं आम कौ जोहन प्रथम द्वितीय तृतीय पढ़ला आम चतुर्थ जोहन होगा दरकार आम कहवा दरकार नाई आज्ञा प्रथम जोहन प्रेम विषय कहले द्वितीय जोहन प्रेम विषय कहले तृतीय जोहन प्रेम विषय कहले ए प्रेम को मुझे ग्रहण कर आज्ञा ए चतुर्थ जोहन हो गई प्रिय भाई भौणी मान आसु आम कौन करवा दरकार आज प्रार्थना करवा प्रभु मोठारे प्रेम दिए आत्मिक दान भी दरकार प्रेम भी दरकार चकी बंद करवा प्रार्थना करवा अनुग्रहकारी पिता आम आपन को धन्यवाद दौर आपण जे महान सामर्थ्य प्रभु आपण को परि दाता कहीं ना प्रभु आम प्रार्थना करुचु आम समस्ते प्रार्थना करुचु प्रेम उत्कृष्ट विषय ता कदापि शेष हुए ना ता कदापि लोप हुए ना प्रभु से प्रेम आम ठार दियो से ईश्वरीय प्रेम दियो से आगापे प्रेम दियो प्रभु जेपरि आमे प्रत्येक
ସେଇ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମ ଭରି ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ହୀନ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ବଚସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉ। ପ୍ରେମ ଆମ ଘରେ ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି।